مرحبا بكم في هذا المقطع فيديو اللي كيمثل الجزء الثاني من هذا الدرس هذا لي رياكسيون ديستيريفيكاسيون اي ليدروليز. كنذكر بان هذا الدرس هذا هو درس الكيمياء وهو بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا، بالنسبه للشعب سيونس مات، علوم فيزيائيه، علوم رياضيه، علوم فيزيائيه، علوم حياه الارض. نبداو. دونك كنا توقفنا في la deuxième partie, de grand 2, il y a estérification, hydrolyse. Donc, premièrement, on va l'estérification. Alors, quand l'estérification, c'est la réaction qui produit des esters à partir de H, à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Donc, la formule générale de la réaction est la suivante. Donc, l'acide carboxylique. Donc, on va ننزل شويه لتحت comme ça. Donc, c'est H, l'acide carboxylique plus l'alcool R' OH. اش كيعطينا الاستر؟ ردوا البال. R ديال الاستر كيجينا من لاسيد كاربوكسيليك، و R' كتجينا من الالكول. دائما وياكم انفيرسيون بلس اون موليكول دو. دونك انا كنتخيل بحال الا جيماجين qu'il y a une coupure de liaison ici et une coupure de liaison ici. Alors le mécanisme actuel, c'est plus compliqué que ça. ولكن غير كنبسطوا الاشياء بحال الا كانت عندي كوبور ici donc هذا كيتجمع مع هذا كيعطينا لا موليكول دو اي اخ بريم كيجي كيتليا لهذا الاكسجين. داكور، هذه راه شرح مبسط جدا للاشياء، ولكن يعني لو ميكانيزم رياكسيونيل est plus compliqué. D'accord. Donc l'expérience montre que la réaction d'estérification, elle est quoi? Elle est lente et limitée. بمعنى أن le taux d'avancement final il est inférieur à 1. وبالتالي شنو كندير؟ كندير جوج ديال الأسهم. ردوا البال، جوج ديال الأسهم parce qu'elle est limitée. نشوف واحد l'exemple. فناخذ la réaction entre هذا l'acide carboxylique اللي هو l'éthanoate pardon l'acide éthanoïque plus l'éthanol. Donc جوج ديال الاسهم. دونك اش كيعطينا؟ كيعطينا الاستر دونك CH3 C O O وكناخذ R' ديال الالكول. ردوا البال، لو كربون هذا كي لي على فونكسيون OH هو اللي كيتليا الاكسجين. داكور، بحال الا كتقلب. اوكي، دونك هنايا غتعطينا plus H2O. Donc, l'acide éthanoïque plus l'éthanol, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'ester, l'ism dialo, éthanoate d'éthyle. Éthanoate d'éthyle. L'éthanoate d'éthyle, c'est un composé qui caractérise l'odeur de la peinture, de le vernis, de l'école. ديك الريحه اللي كتشمو راه ديال هذا. 3 très bien. نشوف واحد ليكزامبل واحد اخر. دونك هنايا غادي نديرو لا رياكسيون entre l'acide méthanoïque plus
دونك هذا الالكول هذا. دونك اش كيعطيني نفس الشكل كنهز ار مناش من لاسيد كاربوكسيليك كنهز ار بريم من الالكول. وهنايا اتونسيون لو كربون هذا اللي هو لي الاكسجين اللي هو لي لا فونكسيون راه هو اللي غيتلي الاكسجين. دونك ما غاديش نهزها ونحطها كوم سا، لا غادي تقلب الا لاحظتوا. دونك سي H3 CH3 لاحظتوا الفرق. دونك هذا لو كربون هذا اللي هو لي الاو اتش هو اللي سيغا ليي ا الاكسجين. شو تري بيان. دونك هنا سي H2 داكور بلس H2O. بالنسبه للنون ديال هاد ليستر دونك هنايا ماشي مشكل واحد. هنايا لا شين برينسيبال هي هادي او لا هادي. دونك ناخذ هادي كندير ديما من الكربون كيلي على الاكسجين واحد جوج. وبالنسبه للتسميه سي ميتانوات دو ان ميثيل ايتيل. داكور دونك بلا ما نكتبها ماشي مشكل. دابا غندوزو لا رياكسيون ديدروليز. Donc, de hydrolyse. Alors, l'hydrolyse, c'est la réaction inverse de l'estérification. Donc, l'ester avec l'eau, ça donne l'alcool ou l'acide carboxylique. Quand on hydrolyse, parce qu'il y a une réaction avec l'eau, où l'eau il est responsable de coupure de liaison. Donc, quand on hydrolyse. Donc, la formule générale, il y a quatre séries. Donc, R C O O R' plus l'eau. شنو كيعطينا؟ كيعطينا لاسيد كاربوكسيليك. دونك R كناخذ R ديال هنايا ليستر من هنايا كيعطينا لاسيد كاربوكسيليك بلس الالكول. دونك R' كناخذها من هنايا R' OH. Donc l'expérience montre que la réaction d'hydrolyse elle est lente et limitée. بمعنى الطو est inférieur à 1. وبالتالي شنو كندير؟ J'introduis deux flèches. ردوا البال ديما deux flèches parce qu'elle est limitée. Très bien. D'abord ندوزو troisièmement état d'équilibre dynamique. Troisièmement état d'équilibre dynamique. Alors, un peu d'histoire. Historiquement, en 1861, Berthelot, un chimiste français, a établi une réaction d'estérification entre l'acide éthanoïque et l'éthanol. Dans la réaction. Okay? Donc, il a pris un mélange équimolaire, la même quantité de matière. Il a fait le suivi temporel. Le suivi temporel de quoi? Du pourcentage de l'acide estérifié. Maintenant, le pourcentage de l'ester formé. وتبعوا بدلالة الزمن. حصل على واحد لا كورب comme ça. ولقى بأن le pourcentage de l'acide estérifié se stabilise vers une valeur est à peu près égale à 65%. D'accord? دي أول حاجة. ثاني حاجة باش وصل لهاد 65% il a fallu 368 jours. يعني presque une année. ومن هنا كنستنتجو جوج ديال الاستنتاجات. Le fait أن le pourcentage de l'acide estérifié se stabilise vers une valeur inférieure à 100%, هذا كيبين بأن la réaction elle est limitée. Et le fait qu'elle a pris presque une année, elle est lente. D'accord?
Donc, هنايا كيبان لنا بان لا pourcentage ديال l'acide estérifié وصل واحد لا فالور ستابيليزا، كنقولوا بان وصل واحد ليكيليبر، واحد ليطا ديكيليبر ديناميك. دونك كيفاش داير هذا ليطا ديكيليبر؟ يعني كيفاش نقدر نشرحه؟ الوغ ليطا ديكيليبر هو يعني ملي كنوصل ليه ça veut dire que le système chimique cesse d'évoluer وكيحصل واحد ليكيليبر. L'équilibre كيفاش داير comment on le caractérise? Alors il est caractérisé par l'équation de façon générale l'acide plus l'alcool. شنو كيعطينا؟ كيعطينا l'ester plus eau. Donc في هذا le sens عندي estérification وفي هذا le sens عندي hydrolyse. Donc شنو كيوقع؟ ملي كنوصلوا ليطا ديكيليبر كيوليو هاد لي دو رياكسيون en même sens يعني en sens opposé يعني كيوقعوا en même temps en sens opposé et avec la même vitesse. وكيفاش وصلنا لها؟ دونك خصنا نسترجعوا كيف ما شفنا en début d'année que la vitesse de la réaction dépend de la concentration initiale des réactifs. Donc il a رجعنا l'expérience ديال بيرتيلو هذه بدا هو بواحد الميلونج équimolaire. D'accord. Donc فاش يلاه بدات لا رياكسيون كانت لا فيتيس ديال l'estérification طالعه بزاف. D'accord. Dès que des molécules هنايا ديال l'ester ou ديال l'eau se forment اش كيوقع؟ elles réagissent entre eux وكتوقع لا رياكسيون d'hydrolyse في لو سونس انفيرس، ولكن لا فيتيس ديال l'estérification كتبقى طالعه مقارنه بلا فيتيس ديال l'hydrolyse. Donc au cours de l'évolution du système chimique اش كيوقع؟ La vitesse de l'estérification elle diminue au profit de H au profit de la vitesse d'hydrolyse. علاش؟ حيت de ce côté شنو كاين؟ les concentrations des réactifs diminuent et de ce côté شنو عندي؟ les produits, la concentration des produits augmente. Ce qui fait la vitesse ديال l'hydrolyse كتطلع ولا vitesse ديال l'estérification كتنزل حتى كيوصل واحد الوقيته كيتساواو. La vitesse, les deux vitesses sont égaux et donc on a يعني la vitesse ديال l'estérification كتساوي la vitesse ديال l'hydrolyse كنوصلوا لهاد ليطا اللي هو كنسميوه ليطا d'équilibre. D'accord. نقدروا نقولوا بان ملي كنوصلوا لهاد ليطا la vitesse avec laquelle l'ester se forme كتساوي la vitesse avec laquelle l'ester se produit se consomme. فهمتوا؟ بمعنى la quantité de matière ديال l'ester reste constante. D'accord. هذا هو كيتسمى l'état d'équilibre. وعلاش كنسميوه ديناميك؟ Pourquoi? Parce que il est dynamique. كاين دي رياكسيون ماشي القضيه يعني جامده خدامين يعني كاين لي رياكسيون ولكن la quantité de matière ديال toutes les espèces chimiques كتبقى constante. D'accord. Donc le système cesse d'évoluer mais les deux réactions continuent à se produire dans les deux sens et avec la même vitesse. D'accord. Donc l'état d'équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre K اللي كتساوي donc بالنسبه لهاد la réaction ديال l'estérification elle est égale à la concentration ديال l'ester à l'équilibre fois la concentration ديال l'eau à l'équilibre. غتقول لي علاش درتي l'eau ما كنديروش؟ غنقول لك بان في هاد la réaction بالذات l'eau n'est pas un solvant وبالتالي كنديرو. هنايا كنزيد concentration de l'acide à l'équilibre fois la concentration de l'alcool à l'équilibre. هذا هو التعبير l'expression de la constante d'équilibre. بالنسبة لهاد la réaction بالذات كنلقاو بأن K est égal à 4. D'accord. Elle est constante. Alors, une autre chose, c'est qu'on arrive au même état d'équilibre quels que soient les réactifs. C'est-à-dire que lorsque je débute avec un mélange équimolaire, par exemple de l'acide et de l'alcool, par exemple N0 d'acide et N0 d'alcool, j'arrive au même état d'équilibre
اللي هو l'acide كتكون عنده 1 tiers de N0, l'ester كتكون عنده 2 tiers N0, 2 tiers d'eau et 1 tiers d'alcool. دونك هذا هو التركيب لو ميلونج اللي عندي في ليطا ديكيليبر. دونك كنوصل ليه عن طريق ليستيريفيكاسيون الا بديت بواحد الميلونج ايكيمولار ديال لاسيد والالكول، والا بديت بواحد ان ميلونج ايكيمولار ديال اش ديال ليستر وديال لو ان 0 ان 0 فكنوصل لو ميم ايتا ديكيليبر باغ هيدروليز. باش ما بديت كنطيح في لو ميم جاريف au même état d'équilibre. D'accord, غير هو يكون ميلونج ايكيمولار. Nous allons voir que les proportions غادي يوقع واحد التغيير. داكور، دونك في الحاله ديال ملي كيكون عندي ان ميلونج ايكيمولار سواء بديت من لاسيد ولا الكول او من ليستر ولو كنطيح في لو ميم ايتا ديكيليبر اللي هو هذا 2 تيير 2 تيير 1 تيير 1 تيير. Maintenant on passe à grand 3. Au fait de la partie ADI, on va voir comment contrôler la réaction, donc comment accélérer la réaction, la vitesse, et comment améliorer le rendement, c'est-à-dire déplacer l'état d'équilibre, maintenant changer l'état d'équilibre. D'abord la vitesse. Donc on a contrôle de points. Premièrement, la vitesse. Donc, on avait vu que la réaction d'estérification était lente. Hein? Donc, si on reprend l'expérience de Berthelot, on va voir qu'il y a la courbe à peu près égale. بهذه الطريقة هذه comme ça. Donc à partir d'un mélange équimolaire où quand il a effectué la réaction à 20 degrés C. Donc on a un pourcentage d'acide estérifié. Donc on a qui توصل لواحد la valeur il y a à peu près 65% يعني expérimentalement. Maintenant, il a refait l'expérience, Berthelot, mais il a élevé la température du milieu réactionnel à 100 degrés. Et il a obtenu une courbe, comme ça. Donc 100 degrés. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que l'état d'équilibre est établi plus rapidement, quand on se l'oulait plus rapidement. Pour être exact, quand on se l'oulait, تقريبا 150 heures. Berthelot fait l'expérience, on se l'est 150 heures. Et 150 heures, مقارنة مع 368 jours, c'est déjà pas mal. من عام 150 ساعة, c'est déjà pas mal. D'abord, il a احتفظ بهذه la température. Et si j'ajoute au milieu réactionnel des ions H+, je كنلاحظ يعني à la même température. كنلاحظ بأن l'état d'équilibre est atteint encore plus rapidement. هنايا H+, il a joué le rôle de quoi? Il a joué le rôle d'un catalyseur. Ici, H+ est un catalyseur. بمعنى يعني un catalyseur, en général, c'est toute espèce chimique qui accélère la réaction mais sans changer l'état d'équilibre. إلا لاحظتوا معايا مزيان راه la réaction elle a été accélérée mais l'état d'équilibre ما تبدلش. بمعنى le pourcentage هذا ديال l'ester acidifié كنوصل ديما كنوصل le même pourcentage. غير la réaction elle est plus rapide. Donc باش يعني نشرحوا هذه القضيه هذه le catalyseur اش كيدير؟ Il accélère la réaction mais dans les deux sens. بنفس الطريقه. بمعنى H+, il accélère la réaction dans ce sens et dans ce sens. بمعنى كنوصل le même état d'équilibre mais plus rapidement. هذا هو كان. وحاجه اخرى عاوتاني le catalyseur
ne figure pas dans la réaction, dans l'équation de la réaction. Ni kanzidou, ma kanzidou, je fais l'équation de la réaction. Donc, le catalyseur, il accélère la réaction sans qu'il entre dans l'équation de la réaction et sans qu'il change l'état d'équilibre. Donc, هنا شفنا كيفاش نقدروا نسرعوا la réaction. D'abord, كيفاش نقدروا نزيدوا من لو روندمون ديال لا رياكسيون بمعنى برودوير بلوس ديستر بمعنى ما نبقاوش لاصقين غير في 65%. بغينا نزيدوا اكثر. Donc هنا غادي ندوزو la deuxième partie, la deuxièmement, comment le contrôle de l'état d'équilibre. غنشوفوا بان هذه القضيه هذه متعلقه بليطا ديكيليبر. ولكن قبل ما نبداو نعرفوا بلو روندمون. Qu'est-ce qui est le rendement? Qu'est-ce que c'est que le rendement? Le rendement, par définition, c'est la quantité de matière d'ester obtenue expérimentalement sur la quantité de matière max, c'est-à-dire la quantité de matière théorique si la réaction était totale. Hein? Donc, bien sûr, R est contenu entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Et il peut être exprimé par un pourcentage si on le multiplie par 100. D'accord? Pas le taux d'avancement final. D'accord. Donc, Naya, on va dresser un tableau. On va dresser un tableau. Qu'est-ce que nous fait le tableau? Fait. هنايا عندي NI quantité de matière initiale ديال l'acide وديال l'alcool. ونشوف التأثير ديالها على اش؟ على NX بمعنى la quantité de matière expérimentale اللي كنحصل عليها ديال l'ester وعلى le rendement. Donc, lorsque j'introduis une mole, c'est un mélange équimolaire. علاش كنحصل على 0.67 mol, soit un rendement de 67%. Donc, Nexp 0.67 إلا قسمتها على Nmax اللي هي في هذه الحالة 1 كنحصل على 67% ضربتها في 100. D'accord? Maintenant, si j'ai une mole d'acide mais 2 moles d'alcool, je كنحصل على 0,84 mol d'ester soit 84%. شو وقع على الروندمون؟ تزاد. دابا إلا قلبت خديت 2 mol d'acide et 1 mol d'alcool, j'obtiens le même résultat. بمعنى peu importe شكون اللي غلبت. دابا إلا خديت 1 mol d'acide et 3 mol d'alcool, اش كنلقى؟ كنلقى بأن quantité de matière ديال l'ester كتزاد soit 90%. شنو كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا بأن si j'introduis un des réactifs en excès par rapport à l'autre, le rendement كيتزاد. داكور؟ كيفاش نقدر نفسر هذه القضية هذه؟ علاش أنا ملي كنغلب واحد لو رياكتيف على الآخر كيكون عندي هاد لونغمونطاسيون ديال لو روندمون. هذا الشيء غنقدروا نفسروه باش هادشي اللي كسبت ليطا ديكيليبر. دونك غادي نكتب لو كوسيون ديال لا رياكسيون à l'équilibre ديال اش؟ ديال l'équation ديال l'estérification. إلا عقلتو كنت كتبت هنايا K est égal à la concentration ديال l'ester يعني en termes de concentration. و la concentration est égale à N sur V. Donc إلا عوضتهم كاملين ب N sur V, V ça va se simplifier. Donc نقدر نخدم la quantité de matière. Donc N ester ek fois N ديال l'eau ek sur N ديال l'acide ek fois N ديال l'alcool ek. مزيان. Donc هنايا QR ek بمعنى وصلت للإكيليبر. دونك كتساوي K لا كونستانت ديكيليبر. مزيان. دونك افترضوا بأننا كنا بدينا بهذا لو ميلونج إكيمولير وصلنا لهذا البورسونتاج. داكور؟ دونك وصلنا للإكيليبر. دابا نفترضوا بان غادي نزيدوا لو ميلونج رياكسيونير غادي نزيدوا ليه 1 مول دالكول باش تولي 2 مول غادي نزيدوا 1 مول دالكول. اش غيوقع
لا كونتيتي دو ماتيير ديال الكول غتزاد وإلا تزادت لا كونتيتي دو ماتيير ديال الكول اش يوقع الكيو ار غادي تنقص اش يوقع الكيو ار إلا نقصات lorsque QR diminue elle devient inférieure à K et selon le critère de l'évolution spontanée اش كيقول ليا le système chimique va évoluer dans le sens direct اللي هو le sens ديال l'estérification. Et comme ça, je produis plus d'ester. داكشي علاش كتزاد ليا لا كونتيتي دو ماتيير ديال l'ester obtenu. D'accord. إلا بغيت دابا شي حل une solution plus économique باش نزيد من لو روندمون. ما بغيتش انا نبقى نضيع لا الكول ولا لاسيد. كاينه une solution plus économique. غادي نعاود نرجع للكيو ار غنشوف. باش كيو ار عاوتاني تنقص تولي انفيريور هكا نقدر نقص من لا كونتيتي ديال لو يعني اليميني لو دونك الا نقصت من لو كونتيتي دو ماتيير ديال لو اش كيوقع الكيو ار حتى هي كتنقص elle devient inférieure à K on a le système qui évolue dans le sens de désifération et on améliore le rendement بمعنى كنحاول ما امكن on sépare يعني l'ester de l'eau باش ما يوقعش لا رياكسيون بيناتهم باش pour déplacer l'équilibre donc on en conclut que pour améliorer le rendement, soit introduire un des réactifs en excès, soit éliminer un des produits. C'est comme ça qu'on augmente le rendement. Donc, pour améliorer le rendement, soit on introduit un des réactifs en excès, soit on élimine un des produits. Donc, en conclusion, on a vu que pour contrôler les réactions, c'est-à-dire augmenter la vitesse ou bien déplacer l'équilibre, donc pour augmenter la vitesse, on avait vu que donc soit on fait augmente la température, diminue réactionnelle, soit par l'introduction d'un catalyseur. Introduction d'un catalyseur. D'accord? Alors, expérimentalement, comment on améliore le rendement? Donc, ici, dans ce slide, on va voir la distillation fractionnée et l'appareil Dienst-Stark. Donc, pour ce qui est de la distillation fractionnée, on l'utilise pour séparer l'ester du milieu réactionnel. Donc, l'espèce chimique la plus volatile s'évapore, monte vers la colonne de distillation et se condense via le condenseur et on a ici récupération de l'ester. Comme ça, on sépare l'ester du milieu réactionnel et on augmente le rendement de la réaction. Alors à ma droite, j'ai le dispositif expérimental Dienst-Stark qui lui aussi permet d'augmenter le rendement par élimination d'eau. Donc ici j'ai un ballon, un chauffe-ballon. Ici j'ai l'appareil de Dienst-Stark comme ça et un réfrigérant au-dessus. Donc initialement, j'introduis les réactifs, donc l'acide carboxylique et l'alcool, plus le cyclohexane. Donc j'ajoute le cyclohexane et des pierres ponces pour homogénéiser la température du mélange. Donc le mélange, pourquoi j'introduis le cyclohexane? Pourquoi? Parce que le mélange au cyclohexane a une température d'ébullition plus basse. Donc il s'évapore et monte vers le dispositif à Dienst-Stark. Il se condense dans le réfrigérant ici et descend vers un tube déjà rempli en cyclohexane. Donc le cyclohexane retrouve le milieu réactionnel, tandis que l'eau plus dense est éliminée. Donc بهذا كنكون وصلنا للنهايه ديال هذا الدرس هذا كنتمنى تكون يعني الامور كانت واضحه الصوره قد وضحات وان الاستفاده قد عمت والسلام